दोस्तों जनाब इद्दत केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर जनाब रिजवान अब्बासी साहब ने खवातीन के इमराज मखसूसा के बारे में तफसीली मालूमात देकर न सिर्फ अदालत को हैरान कर दिया बल्कि अदालत अज़राह तफन्नुन ये पूछने पर मजबूर हो गई कि पायन आप पार्ट टाइम जो है वो किस जगह पर अपना क्लिनिक चला रहे हैं और किस वक्त आपने ये जो डॉक्टरेट की डिग्री है वो हासिल की है और स्पेशलाइजेशन की है गायनाकोलॉजिस्ट में, तो हमें भी इसके बारे में आगाह किया जाए ताकि हमें पता चल जाए कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में एक ऐसा वकील भी है जो माहिर अमराज मखसूसा भी है और इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर डिग्री होल्डर भी है। ना सिर्फ ये बल्कि आज की समाअत के दौरान जो कि इद्दत केस के हवाले से बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल थी, वहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर जनाब रिजवान अब्बासी साहब ने 3 ऐसे नुक्ते उठाए जिनके उठाने से जो बुशरा बीबी साहबा के वकील हैं जनाब सलमान अकरम राजा साहब, उनकी बत्ती गुल होगी। और अगर मैं ये कहूँ कि उनके फ्यूज ही उड़ गए तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। आज की समाअत बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल थी क्योंकि आज की समाअत में सरकार की तरफ से बुशरा बीबी के डिफेंस के न सिर्फ परखच्चे उड़ा दिए गए बल्कि अदालत के सामने एक ऐसी पिक्चर को भी लाकर डिपिक्ट किया जिसके नतीजे में अब अदालत के लिए इस अपील के फैसले में बहुत ही ज़्यादा आसानी साबित हो सकती है। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है जनाब के वो नकाद कौन से थे जो रिजवान अब्बासी साहब की तरफ से उठाए गए और सबसे बढ़कर ये कि क्या अब अदालत जो है रिजवान अब्बासी साहब की तरफ से खवातीन के इमराज मखसूसा के हवाले से जो उन्होंने नकाद बयान किए हैं क्या उसकी तस्दीक के लिए इस्लामाबाद की टॉप गायनाकोलॉजिस्ट को अपने अदालत के अंदर तलब करेगी। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है। मामला ये है कि आज जिस वक्त समाअत का आगाज़ होता है तो जो सरकार के वकील हैं जनाब ये जो हैं रिजवान अब्बासी साहब ये अदालत के रूबरू आते हैं और अदालत के रूबरू आकर इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब बुशरा बीबी साहिबा का जो इशू है ये महज ये नहीं है कि इन्होंने इद्दत के अंदर निकाह किया या बकौल इनके कि इन्होंने 45 दिन के जो टाइम है उसके बाद निकाह किया। इशू ये है कि इनके निकाह से हमारा जो केस है और या हमारा जो जिसे हम कह सकते हैं क्लाइंट है उसके 3 बुनियादी हकूक जो हैं वो मुतासर हुए हैं और इस केस के अंदर बुनियादी तौर पर 3 ऐसी खिलाफ वर्जियां की गई हैं जिनकी बिना पर यह जुर्म इनके ऊपर साबित हुआ और इसी जुर्म में इनको सजा दी गई। और ख़ास तौर पर वो इस बात का जिक्र करते हैं कि जनाब मुख्तलिफ केसेस के अंदर ये बात सामने आई है कि ख़वातीन के अंदर ये जो एक इशू होता है जिसे हम जो उनका मिनिस्ट्रियल पीरियड्स कहते हैं वो वाला जो इशू है वो बाज़ मरतबा अद्वियात के ज़रिए भी ख़त्म करने की कोशिश की जाती है और इस केस में अगर इस इशू को तस्लीम भी कर लिया जाए तब भी जो बुनियादी चीज़ है वो है दोनों फरीकैन की कॉन्सेंट। ये बात अगर दुरुस्त तस्लीम कर ली जाए कि जनाब बुशरा बीबी साहिबा ने 45 दिन का ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक ऑर्डर भी है इस हवाले से वो टाइम भी पूरा किया है और उस टाइम के पूरा करने के बाद उन्होंने इमरान अहमद खान नियाजी साहब से निकाह किया है, तब भी ये बात अपनी जगह पर मौजूद है कि 45 दिन गुजरने के बाद क्या मुहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से अपने साबिक खामन जनाब खावर फरीद मनिका साहब से राब्ता किया गया था? क्या उनसे पूछा गया था कि जनाब क्या आप रुजू करना चाहते हैं, अपनी तलाक को वापस लेना चाहते हैं या आप मुझे फ्री कर रहे हैं और आप दोबारा रुजू नहीं करना चाहते? और यही वो नुक्ता होता जिसकी बुनियाद पर बुशरा बीबी अगला निकाह कर सकती थी 45 दिन के बाद, क्योंकि इस्लामी शरई कानून इस्लामिक फैमिली लॉ का सेक्शन 7 इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा क्लियर है और इस्लामी कानून किसी भी तरीके से जो है वो शरीयत जो है उसके तकाज़ों को पूरा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर शरीयत के अंदर कुछ चीज़ों के तकाज़े हैं और फैमिली लॉ के अंदर भी उन चीज़ों को एड्रेस भी किया गया है और उनको कंपैटिबल भी किया गया है तो इसका मतलब ये है कि मुल्की कानून और शरई कानून दोनों की पासदारी लाजम है। अब अगर किसी जगह पर तलाक होती है, ये रिजवान अब्बासी साहब कहते हैं कि अगर मियाँ और बीवी दोनों इस फैसले पर पहुंचते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, ये किसी भी हालत के अंदर गुस्से के आलम में, तनाज़े की सूरत में, झगड़े की सूरत में खामद अगर अपनी अहलिया को तलाक दे देता है तो इस सूरत में ये जो 3 महीने का टाइम है ये इस बात के लिए ही शरीयत में रखा गया है कि इन 90 दिनों के अंदर जो खामद है वो अपनी बीवी से रुजू कर सकता है, उससे जो है वो माफ़ी तलाफ़ी कर सकता है, अपनी दी हुई तलाक को वापस ले सकता है और अपने घर को दोबारा बसा सकता है। और ये 90 दिन के अंदर
अंदर अगर रजू ना किया जाए और दोनों फरीकैन अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम रहें तो इस सूरत हाल में जो तलाक है वो मौसर हो जाती है, और मौसर तलाक के बाद जो बीवी है वो और खामद दोनों को इस बात की आज़ादी होती है कि वो अगले निकाह के अंदर जा सकते हैं। लिहाजा इस केस के अंदर जो मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा और जनाब खबर मनिका साहब के दरमियान है, इस केस के अंदर खबर मनिका साहब ये कहते हैं कि उन्होंने जो तलाक दी थी मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा को वो नवंबर में दी थी, और इसका उन्होंने जो एक दस्तावेजी सबूत है वो जो तलाक नामे का जो लेटर है वो अदालत के रूबरू पेश किया है। उसके अंदर उन्होंने बताया है कि जनाब मैंने 15 नवंबर को या 16 नवंबर को तलाक दी थी मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा को, जबकि बुशरा बीबी साहिबा ये कहती हैं कि उनको ये तलाक मिली है अक्टूबर में। और इस्लामी कानून के मुताबिक जो मर्द है उसकी बात पर यकीन किया जाएगा, क्योंकि तलाक देने की अथॉरिटी निकाह नामे के अंदर और दीगर मामलात में मुसलमान मर्द के पास है कि जनाब वो किस सूरत में तलाक देता है। अब अगर खबर मनिका साहब इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि उन्होंने तलाक दी है और फलां तारीख को तलाक दी है, तो इसका मतलब ये है कि उसी तारीख से तलाक के अगले 90 दिन का आगाज़ होगा। अब अगर बुशरा बीबी साहिबा के इस नुक्ते को तस्लीम कर लिया जाए कि 45 दिन के गुजरने के बाद उन्होंने इस बात का सबूत दे दिया कि जनाब वो जो है उनके जो पीरियड्स हैं वो मुतासर नहीं हुए, तो इस सूरत में वो दोबारा जाकर किसी और से निकाह कर लें, ये बिल्कुल भी दुरुस्त अमल नहीं है। क्योंकि अगर इस सूरत में उन्होंने अपने इस रुजू के पीरियड को मौकूफ़ करना था, साक़त करना था, तो इसके लिए एक मरतबा खावर फरीद मनिका साहब के साथ राब्ता करना और उनसे कॉन्सेंट लेना, बरूबरू गवाहान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था कि गवाहान मौजूद होते, दोनों फरीकैन मौजूद होते, खुदा को हाजिर नाजर जानते और एक दूसरे से सवाल करते। बुशरा बीबी सवाल करती खावर फरीद मनिका साहब से कि क्या जनाब आप मुझे बसाना चाहते हैं, मुझसे रुजू करना चाहते हैं या मुझे आज़ाद करना चाहते हैं। खावर फरीद मनिका साहब ये कहते हैं कि जनाब मैं आपसे रुजू नहीं करना चाहता, मैं आपको आज़ाद करता हूँ, और ये जो इद्दत का बाकी पीरियड है ये मैं अपनी रज़ा से मौकूफ़ करता हूँ और आपको इजाज़त देता हूँ कि आप दूसरा निकाह कर सकती हैं। और गवाहान के रूबरू इस बात की तस्दीक होती तभी बुशरा बीबी साहिबा अगला निकाह कर सकती थी। और ये एक इस्लामी कानून की एक ऐसी तशरीह है, एक ऐसा इशू है जिसको किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इसकी तफसीर जिस तरीके से रिजवान अब्बासी साहब ने अदालत के रूबरू बताई, तो जिस वक्त वो ये तमाम तफसीलात अदालत को आगाह कर रहे थे उस वक्त अदालत के अंदर पिन ड्रॉप साइलेंस भी मौजूद था, और सलमान अकरम राजा साहब बेबसी की तस्वीर बने बैठे थे, और वो जज साहब के पास जो अर्जुमन शाहीन साहब हैं उनके तरफ बेबसी के आलम में देख रहे थे कि उनके पास इन तमाम चीज़ों का कोई जवाब नहीं था। दूसरा नुक्ता जो जनाब रिजवान अब्बासी साहब की तरफ से उठाया गया है वो है फ्रॉड का। फ्रॉड का मामला ना सिर्फ इमरान खान साहब के साथ है जो बुशरा बीबी साहिबा ने किया, या फ्रॉड का इशू खावर फरीद मनिका साहब के साथ भी है, और फ्रॉड निकाह खान जनाब मुफ्ती सईद के पास भी है। क्योंकि निकाह हाँ जनाब मुफ्ती सईद साहब ने खुद अपने इस बयान में जो उन्होंने तहरीरी तौर पर भी दिया है और अदालत के रूबरू रिकॉर्ड भी कराया है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने खुद बुशरा बीबी के वहाँ पर जो अजीज़ो अकारब मौजूद थे और ख़ास तौर पर उन्होंने फ़रत शहज़ादी अल-मरूफ फ़रा गोगी का नाम लिया था और उनसे पूछा था कि क्या बुशरा बीबी की इद्दत का पीरियड जो है वो मुकम्मल हो गया है, और इस पर उनको ये गारंटी दी गई थी फ़रा गोगी की तरफ से कि जनाब ये वाला जो इस्लामी एक वो जो है ज़ाब्ता वो ना सिर्फ मुकम्मल हो चुका है बल्कि अब बुशरा बीबी साहिबा अगला निकाह करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। और ये गवाही मिलने के बाद ही मुफ्ती सईद साहब ने जो है वो निकाह पढ़ाया। मुफ्ती सईद साहब उसके बाद इस बात का भी जिक्र करते हैं खुद अपने बयान के अंदर कि इस निकाह के 1 महीने के बाद ओन चौधरी ने उनके साथ राब्ता किया और उनको बताया कि वो वाला निकाह जो था वो इद्दत में था, गलती हो गई और अब इस निकाह को दोबारा कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बुशरा बीबी ने इमरान खान को ये बात कही थी कि अगर 1 जनवरी को हमारा निकाह नहीं होगा तो फिर आप वज़ीर आज़म नहीं बन पाएंगे, लिहाजा ये निकाह 1 जनवरी को होना ज़रूरी था और 1 जनवरी को हुआ। अब आप दोबारा निकाह पढ़ाएं, जिसके ऊपर जो है मुफ्ती सईद साहब ने वो इजहार बरहमी भी किया और उन्होंने फिर फरवरी के अंदर दूसरा निकाह पढ़ाया। और इस सारे अमल की गवाही जनाब ओन चौधरी साहब ने भी दी, जो निकाह अव्वल
اور نکاح دونوں میں عمران خان صاحب کی طرف سے وکیل اور گواہ بھی ہیں. لہٰذا یہ جو فراڈ ہے، اگر بشرا بی بی کی بات درست تسلیم کر لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بشرا بی بی نے اس بات سے کہ ان کی عدت کا پیریڈ ابھی پورا نہیں ہوا تھا، خود عمران خان کو بھی لا علم رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے سابق خاوند جناب خاور فرید منیکا کو بھی لا علم رکھا، اور انہوں نے جناب یہ جو نکاح خان تھے مفتی سعید صاحب ان کو بھی لا علم رکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے حقائق چھپانا فراڈ کے زمرے میں آتا ہے، اور بشرا بی بی نے ان تینوں افراد کے ساتھ فراڈ کیا. اب اگر عمران خان صاحب کو یہ بات معلوم تھی کہ بشرا بی بی ابھی عدت میں ہیں اور عمران خان صاحب کا نکاح بشرا بی بی کے ساتھ ہونا اس وجہ سے ضروری ہے کہ عمران خان وزیر اعظم بنیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان بھی اس فراڈ میں شریک تھے جو خاور فرید منیکا اور مفتی سعید کے ساتھ ہوا، اور اس کے ذریعے اسلامی شعار کا مذاق اڑایا گیا. لہٰذا یہ سزاوار تھے، اور عدالت نے اس دوسرے جرم اور اس دوسرے نقطے کے اوپر بھی جناب جو ہے عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کو سزا دی تھی. تیسرا امپورٹنٹ نقطہ وہ ہے رجوع کا، اور یہ رجوع بھی ایک خالصتاً اسلامی ایشو ہے، اور اس کے اندر اسلام اور شریعت مرد کو یا عورت دونوں کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ طلاق کے پیریڈ کو مکمل ہونے سے پہلے اپنی رضامندی کے ساتھ دوبارہ میاں بیوی کے طور پر رہنے پر تیار ہو جائیں، تو پھر یہ طلاق کا جو ایشو ہے یہ ان کے اوپر سے ہٹ جاتا ہے. اور جناب رضوان عباسی صاحب کا یہ ماننا ہے کہ ان کے جو موکل ہیں جناب خاور فرید منیکا صاحب، ان کے اس حق کے اوپر جناب عمران احمد خان نیازی اور محترمہ بشرا بی بی دونوں کی طرف سے ڈاکہ مارا گیا، اور اس کے نتیجے میں ان دونوں نے مل کر خاور فرید منیکا کی حق تلفی کی ہے، اور اس حق تلفی کی بھی ان کو سزا ملنی چاہیے. یہ ان کا بنیادی طور پر یہ ایسے نکات تھے جن کا اظہار بہت ہی زیادہ نہ صرف ضروری تھا بلکہ اس کے اندر بھی انہوں نے بہت ساری اور چیزیں بتائی. اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل گراؤنڈ میں بھی وکیل راجہ رضوان عباسی صاحب نے جو ہے وہ بتایا کہ خواتین کے منسٹریشن پیریڈ پر انہوں نے دلائل دیے، جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو پیریڈز ہیں یہ اگر ہوں تو وہ کس بات کی وکالت کرتے ہیں، نہ ہوں تو وہ کس مرض کی علامت ہیں. بلکہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ انہوں نے عدالت میں جج صاحب اور وکلاء کو اور حاضرین کو گائناکالوجی پڑھائی اور خواتین کے امراض مخصوصہ کے بارے میں اپنے لیکچر سے ان کو مستفید کیا، تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا. ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب کہ فیمیل کے پیریڈز کا سائیکل کم از کم 21 دن اور زیادہ سے زیادہ 35 دن کا ہوتا ہے. ایسی معلومات انہوں نے بتائیں جو شاید خود فیمیلز کو بھی اتنی زیادہ گہرائی سے معلوم نہ ہوں. انہوں نے بتایا کہ اگر پیریڈز کا یہ سائیکل 21 دن سے کم ہو تو وہ کون سی بیماری ہوتی ہے، اور اگر یہ سائیکل 35 دن سے اوپر چلا جائے تو پھر کون سی بیماری ہوتی ہے. اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کے وکیل جناب سلمان اکرم راجہ صاحب نے عدالت کو مخاطب کیا اور ان سے کہا کہ جناب یہ جو کاٹھا انگریز سنا نا آپ نے، کاٹھا انگریز، یہ کاٹھے انگریز سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے کاٹھا ڈاکٹر. لہذا کاٹھے ڈاکٹر کی طرف سے دی جانے والی میڈیکل توجیحات کے اوپر آپ کو کسی طور پر بھی یقین نہیں کرنا چاہیے، جس پر راجہ رضوان عباسی صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب کی اس دلیل کے اوپر چیلنج کیا عدالت کو کہ جناب آپ اسلام آباد کی ٹاپ موسٹ 3 گائناکالوجسٹ کو عدالت کے اندر طلب کریں، اور جو بات میں نے کہی ہے وہ اگر اس کو جھٹلائیں تو جناب میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں. اور اس دلیل پر بھی سلمان اکرم راجہ صاحب کے جو طوطے ہیں وہ فلائی کر گئے. نہ صرف یہ بلکہ ایک اور موقع ایسا آیا جب رضوان عباسی صاحب اس پوری کارروائی پر چھائے ہوئے نظر آئے، اور وہ موقع تھا اڈیالہ جیل میں ہونے والی اس سماعت کا جہاں پر جناب عمران خان صاحب کے وکلا اور محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کے وکلا نے خاور فرید منیکا صاحب کو چیلنج کیا تھا کہ جناب آپ قرآن کے اوپر آ کر حلف دے. آج کی سماعت میں اسی واقعے کا حوالہ دیا جناب رضوان عباسی صاحب نے، یہ کہتے ہوئے کہ عدالت کے روبرو ٹرائل کے دوران
قرآن کے اوپر حلف لینے کی بات کی گئی عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی، اور ان سے یہ بات کہی گئی کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ واقعتاً آپ نے یہ جو طلاق ہے یہ 15 نومبر کو دی، اور عمران خان کا بشرا بی بی کے ساتھ نکاح جو ہے وہ عدت میں ہوا، جس پر خاور فرید منیکا صاحب عدالت کے روبرو قرآن کے اوپر یہ حلف دینے پر تیار ہو گئے، اور وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ان سے کہا کہ لائیں قرآن میں ابھی اس کے اوپر حلف دیتا ہوں۔ اور خاور فرید منیکا صاحب کے اس اعلان کے بعد اور قرآن کے اوپر حلف دینے پر رضامند ہونے کے بعد عمران خان اور بشرا بی بی دونوں ہی اس صورتحال سے بیک آؤٹ کر گئے، اور اس موقع پر رضوان عباسی صاحب نے ٹرائل کے دوران ہونے والی اس جرح کا احوال عدالت کے اندر پڑھ کے سنایا کہ جناب یہ چیز وہاں پر اس طریقے سے ریکارڈ کی گئی۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے خاور فرید منیکا پر ہونے والی جرح کا بھی تفصیلی ذکر کیا عدالت کے روبرو، اور ان کو یہ بات باور کرائی کہ جناب یہی وہ 3 نکات اور خاور فرید منیکا کے اوپر کا بیان اور ان کے اوپر جرح میں ہونے والے سوال و جواب یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ عدالت کی طرف سے جناب عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کو ملنے والی سزا مکمل طور پر درست ہے۔ اب اس کیس کے بعد جو رضوان عباسی صاحب ہیں انہوں نے اس کیس کی سماعت کو کچھ ٹائم کے لیے ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی، جس پر یہ سماعت جو ہے وہ آج دوپہر تک ملتوی کی گئی تھی، اور جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت اس سماعت کا اگلا حصہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ یہ سماعت بھی اب کچھ زیادہ دیر نہیں چلنے والی، اور بہت جلد ہی اس کیس کا بھی حتمی فیصلہ جو ہے وہ سامنے آ جائے گا، اور پتہ چل جائے گا جناب یہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو عدت کے اندر جو سزا دی گئی تھی وہ جسٹیفائیڈ تھی، درست تھی یا غلط۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔